بسحنا لنا شفرام هنقتل لنا ريهم يوم تدحري زل جوتات سنسلة مايو تعمل شجار زخون بتاعت يوم يكرس انسسات فترة انسخوت زي خل جوتاتي سلزي تنكار زين تايزول عنه نايسراو التجري تنكاره تعين الجنة كم مخانه بقول نكرر الناس ألف تمريت زي مش مخانه زينتي مريت حزنا ولا سلاي مريت حزنا ولا سلاي بزق بعدم سيسو قدي موتن قسلن تأميني خيبة بزق لازي تقال لي تجري تعمل خدنا أزقبوي سلازي تقال لي سراويت تجري راح زي كونس تدحري زل هذا تجري ناتو مورال مخاني أنا زبل نعلي يسمعني لازم خاوز توقيس كان تايو سراويت تجري تعوتات النار إيه بعلو بزوج أو عوتات بعلو مورال يخوينه سلازي كا زي قارض قعزونا أجر قعزة غيره زي قارض ترى لما تسلسل ما تحسو الله يمثل له سلازي توانا نقر تايو أو شفرة واسحنا لنا سلام ريهم موتون قسلن كوي كحيزن نحرت كأسترف مراي كالب من تأمر يدن سلازي فتم كلاسن كل محيز من يرنا هنا تحايلو من فلت هنا كأسترفه من سراوي تجري ملء سلام تام ملء مسجنا أرول لانه كاو حلف قا نتدج ينزل هزونا نزيوني سلام تكتب صحلي دلانه أفتز زنكايدو زنبرنا ناي وج خونتات تي ملكا مدر ناي تي بوتا قمامطا بطعما شجار نيرو خوين جن ولا شجار تخونه نحنا أبز حالف خونتات بزح سقايات بزح شجرات هزونا بزح قفعتات الناس حنا سلاز مصه إذا سقايات زي حالفنا مصينا دمو لصلاينا نمشكوان نم درعام نمدمساس بزح صعرتات بزح مسواتات بزح مدمتي لعل تحتينا صلاي ملء أو شفرة كاب العلم مريت ناب قبعت مريت ناب تحس مريت أتينا يعنا مالتي أنا خمتانك شفر خوينا زري هو تايو بتلي تمالي لما عنتي أو زنور معلتات تانكنيا قدمي إجرنيا خوينو أب رجس أي خنا استفعل عليه خناتات تتوقعشون تانكي سكاب مكسال زوهاي سوستون سكاب مكسال تي شفرون بشفرنتو تعزاجون بعزاجنتو تاجراشون بعجراشنتو خلوا تجاراريسو صلاي ملء كافت زنور بوتا كافتي حزوا زنورة شفرا مدحاز مالت عديسوا مدحاز يلو فكروا لزنورة ملء زوجدنا له ملء زدمسسنا له جزياتي زنورة مالتي لا أيه بتعمي دسي لني نبعت ولدنا نبعت النوتاتنا نبعت أحواتنا نبعتنا زتحبسوا له شفرا قصصار مالت نبعتنا بقى ملء عديسوا استوقعنا له درجة مالتي منهم زقرينا نجري له حزي تي صلاة زمكحل زنورة سلاز دمسسنايو نقصالي كحزنا زخيل أكالس أي هلين إرقصني أي مالتي الناس شفرا مدحاز مالت بتعامل تحقاسي تسمعنا مالتي زيل كان مقلاص يصقمي جاكن السراوي تغرا انت مغتولو خمس رخايا كاب زحالفنا يبوتا سمرا خا مال سمرا وايت تاعت بهذلا اوا كساوزي زلو قوتات كنت زرع خايا تو قوتات السب حصر غزي سغيركا اب كتما ጭፍራ مركاب مالت اوزي سرح مستنكر ازيل كان مقلاص يصقمي ስለዚህ ፍሌዝ በለ ናይ ትግራዋይነት መግለጽ ዝኾነ መስተንክር ተሰሪሑ ማሊ አክል በሐጽር ቋንቋ ህዝብና ኣብ መንቆራቅሮትዮም ወኸም ዘጸንሑ ይፍለጥ እዩ ብኹለን አንፈታት ማለቲ በዚ ተዋና ቁልፊ ስኾለ ዘድል ዝበሃል ናውትታት ከኣትና ህዝብ ትግራይ ብጎሮሮ ሒዞሞ ብኻሊኡን ተመሳሳሊ ተሓኒቑ ይነይሩ እዚ እንኮ መማረጽን ናይ መወዳእታን كبالي كالي إزبوتازي أو قصر وعلنا لنا قد صلايون أو قصر كنا علينا حزب تجري تاتحاني قوازنا ورا من جدي بحصير من جدي تفتح له المال
ንማሊ ኣክል ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ኤርያ ተታሒዘሎ ንማሊ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ንጸላይ ሕቁ መስመር ማለት እዩ እቲ ዝምክሐሉ ዝነበረ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥሚኻ ምግዛእ ዝበሃል ዝነበረ ኣቂሞሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይነቱ ፈሊጡ ዓቐኑ ፈሊጡ ዝኸደሉ ኩነታት ተፈጢሮሎ ማለት እዩ ህዚ ናይ ጸላ ኩነታት ብጣዕሚ ተኣሽሙ እዩ ኣብ ጭንቀት ውሽጢ ነይሩ ካብቱ ድፋዕ ዘፍረስናዩ ናይ ጠቕላላ ናይ 7 መዓልቲ ውግእ ነው ተኻይዱ ኣብ 7 መዓልቲ ናይ መጨረሻ መዓልቱ ኣብዚ ዓሪዱ ማለት እዩ ትማሊ ብጸልማት ጀሚርና ኣብቲ ጎቦታት ዝዋን ዝጎቦታት እዚ ዓሪዱ ሓዲሩ ማለት እዩ እና ብክልተ ነገር ይዝውቃዕ ሓደ ብድሕሪት እውን ዝወቅዕ አካል ኣሎ ብቅድሚት እውን ናይና ዝወቅዕ እና ተገዲዱ እዩ ዝኣቲ ኣብ ጭንቀት ውሽጢ እንዳሃለ ግን ሓየት ጅግና ሰራዊትና ቡቲ ይኻሊሙ ያው ዓወት ተጎናጽፍኒዮ ማለት እዩ በጣም ሕጉስ እየ ምክንያቱ ጭፍራ ከምቲ ተወረየሉ ይኾነ ብጣዕሚ ተወረየሉ ነይሩ ብዙሕ ሰራዊት ከም ዘሎ ብዙሕ ነገራት ሃም ዘደራጀየ ምናምን እዩ ነይሩ ግን ሕዚ ብጣዕሚ ብዝገርም ዓወት እዩ ብዝገርም መስዋዕት እውን ብዙሕ ዘበለ ነገር የለን ብዝገርም ዓወት እዩ ተዛዚሙ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ኣብዚ ብምጻይ ሕጉስ እየ ጋና ክንቀጽል ኢና ኣዲስ አበባ ኣብዚ ጠጠው እንብለሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ህዝቢ ትግራይ ከዓንቶ እውን ብጣዕሚ ጠንካራ እዩ ሕዚ እውን ክሳብ በረኻ እንዳሃለና እውን ጎድንና እንትናበለ እዩ ብብዙሕ መዳይላ እንዳሓገዘና ይርከብ ሕዚ እውን ኣብ ጎድንኹም መየኹም ላበለ ብዙሕ ነገር ኣስኒቅና ማለት እዩ ብሞራሊቲ ይኹን ብኩሉ ነገር ሕዚ ደሞ ህዝቢ ትግራይ ናቱ አንፈት እዚ ዓወት ብጣዕሚ ኣቢልዎ ነይሩ ደንጊ ነይሩ ሕዚ ግን ብዝገርም ኩነታት ዓወት ተረኺቡኒዮ ኳዕ ደስ በለካ ሕዚ እውን ቀጻሊ እዩ ይዝብሉ እሺ ሽመይ ተጋዳላይ ፊልሞን ግደ ይባሃል ኣርም 4 ናይ ድንኩል ማለት እዩ ሸለቃ 4 ሃይል 4 ምድበይ ጋንታ መራሕየ ግን ሕያ ቡድን መሳርያ ዝርከብ ኣብ ኣርበጅ ነበረ በቃ ብጣዕሚ አሸጋሪ ነይሩ ኣፋር ከምቲ ትሪ ወይ ፀሓይ ያለው በቃ ሙቀቱ ናይ ካልነን በቃ ዝናውን በዚ ታሕት ርኪብና ነይሩ በዚ እስካብ ዓዲ ምሓራ ቆሪፅና ኢና ናብ ኣፋር መፂና ብጣዕሚ አሸጋሪ ነይሩ በቃ ዝነበረ ናይቲ ወተደራዊ ወኒ ናይቲ ወተደራዊ ጅግንነት ናይ ሰራዊትና ብጣዕሚ በቃ እዚ ክበሃልስ ኣይከኣልን በቃ ተግራዊ ምዃነስ ይሕብንኒ ብጣዕሚ لما أنت ياو كوني أنا متينا نخوكونا أنا متينا إسكا حجي نسوب مالت بتعمل سقات هاللوس بخلت يزوجوك عزله بأنا وجن بتعمل وقالنا عندنا بدهريتونا لو زوم أمحرو بدهريت كوينهم زوم رومان زوم دبوبن يوقعوا مالو بقى أمحرا يتأمن كوينس بقى رومان أنا زوم دبوبن بتعمل مع سواء ممنوع علم تمرخات حي كنا مرخون كلنا خميل بقى بتعمل بقى أحمق مني هول لما أنت ياو كشفرة أنا تبات مسمرنا نا ميل مسمرنا أنا حين ركبنا ياو نه أجت أمن هنا خفلت رجداج هوا كمان هنا خفلت رون تناتنا شالك جداج هوا بتعمل لما أنت زجرم تمالي تساقينا هنا حديرنا بسمالي أو مسمر بزون هدي من الناس أبزي عريدو أبزي أقول يأتري وزنهم أبزي أقول عريدو أبزي أمس عرضت مالي أو حيزو هنا نون أجت أمس علمتنا ساعات أساس تختم مسكونة علمتنا بأمارنا هنا سهوانا دوا بولت هاينا دوا بينا أجا أسات هذا ساعات نايلتين أتينايو بعدنا أتينايو تشالك أنا أتينايو خمسة تري وزلهم بقى بوزي ناي مسمر ناي بات مسمر هذه مولا ماتيو بوزون على هاي بقى تسراوت هم تري وزلهمي ناركو يزوق عزله حجون ناركونا سكافتا تحتنا شتو كم بس هنا منهم زعقتنا نقر يلن سكافر دي سوا مسمر يكون كالي مسمرون كم بس هنا تقال لا يبريس هاي بحال ياو أرمي روعان كلتن كور كلتم 24 كفل سراويت يحا وكا كلتم 30 حدي ياو بطلنا حمشته نايزا حايلي 4 حايلي كوميساريه ياو زنورنا استوحانا ناي مخات غعزو ياو علت حدينا جمرنايو لما انت على شوعته كعلت حدك ساعه شوعته جميرو ياو فت صلاينا زنور ناي ابي سراويت قفعنا زخونه ያው ናይ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝጨፍጨፈ ይፍለጥ እዩ ዝሮ በዚ ጾሚና እንተይበልና ነቲ ዝገበረና ሕነ ምፍላይ ማለት እዩ ክሳዕ ሕዚ ጸኒሕና ኣለና ናብዚ ጭፍራ ግንባር ከዓን ኣብዚ ትማሊ ምሸት ኣካባቢና ተጸጊዕና እዩ ኣብዚ ክሳዕ ሕዚ ዝነበረና ሰዓት ናብ ተኳሕሻሕና ኢና ኣርፊና ያው ጭፍራ ብምሓዙ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ህዝቢ ትግራይ በማንም ትምክሕተኛና ግፍዕኛ ዝኾነ
ሓይሊ ተገዚኡ ይፈልጥን ናይቲ ዝነበረ ናይ ቦታትና ሓደራ ተቀቢልና ተግባር በማዓልና ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ማለት እዩ እና ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ብጣዕሚ ሕጉስ ከም ዝኾነ ዝተዋሃበና ሓደራ እውን ኣብ ተግባር ናረና ንርከብና ንቐጻሊ እውን ገስገሰና ንቅድሚት ይኸውን ማለት እዩ ነቋርፀሉ ጭፍራ ነቋርፀሉ ዘይኮነ ፀላኢና ብዛእተው ኣቲና ክንድምስስና ዝብል ወኔ ዘለኒ ባዕለይ ሓደ እንት ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ጭፍራ መሓዝ ማለት ሚልዮን መሓዝ እዩ ሚልዮን ተተሓይዙ ከዓ ትዝምክሐሉ ዝነበረ ትምክሕተኛ ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት ወይ ከዓ አብይ አሕመድ ክሳዱ መሓዝ እዩ ምክንያቱ ሚልዮን ተተሓይዙ ዋና ናይ ኢትዮጵያ ገቢ ከኣትወሉ ዝኽእል ተባሂሉ ዝነበረ ጋላፊ ኬላ እዩ ብኡ ከዓ ተተሓይዙ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ፋይዳ ዘለዎ ፋይዳ ያው ብዝመፅእ ናይ ኑሮ ውድነት ዝነበረ መስመር ተተሓይዙ ናብ ከም ድሌትና ዘሌና ንብረት ወይ ከዓ ኣቑሑት ነጓዓዘሉ መንገዲ ይኸውን ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ፋይዳ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እውን ጦርነት ጠጠው ይብለን ዘሎ ያው ጦርነት ጠጠው ግሻዕ ዝበለ ኣብ ዝኣተው ኣቲና ከዓ ንቕፅለሉ መንገዲ ነቲ ዋና ኣከርካሪ ዝነበረ መንግስት ክሳዱ ከም ዝሕነቕ እዩ ዘለዎ ፋይዳ ማለት እዩ ፀላኢ ኣብዚ ናትና ቀጠና ተሳኢሉ ዝነበረ ፀላኢ ሓደ መበል ካልኣይ ወይ ሁለተኛ ክፍለ ጦር ዝብልዎ ሓደ 4 ዝኾኑ 31 23 25 ዝበሃሉ ክፍለ ሰራዊታት 73 እውን ሓዊሱ ናብ 45 ክፍለ ሰራዊት እዮም እዚኦም በዚ ናትና ቀጠና ተሳኢሎም ዝነበሩ እዮም ስለዚ ዝነበረ ኩነታት ያው ፀላኢ ብተደጋጋሚ ይምኩር ነይሩ እዩ ፀረ መጥቃዕቲ ንምግባር ኣብ ምክልኻልና ፀኒሕና ካብ መስከረም ሓደ ናይ መጨረሻ ግዛዕ ንምግባር ሞኪሩ ነይሩ ሻው ምስ ፈሸለ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ማለት እዩ ዕለት ሓደ ጥቅምቲ እቲ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ መጥቃዕቲ ክጅመር ተሎ ፀላኢ ያው ንህዝቢ ዘይኮነ ተስፋ ይኣቱ ነይሩ ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዚ ዝተፈላለዩ መራሕቶም ዝግለጽ ዝነበረ መቐለ ክንኣቲና ዝብል ሓሳብ ነቲ ህዝቢ ይዕሽዎ ነይሮ መቐለ ከእቱ ዝኽእል ዓቕሚ ግን ተጨባጭ ጭቡጥ ዝኾነ ውሽጣዊ ዓቕሚ ከም ዘይብሎ መፍቱ ናይ 7 መዓልቲ ዝነበረ ውግእ ርኢናዮም ኢና ስለዚ ኣብቲ ናይ 7 መዓልቲ ዝነበረ ውግእ ናይ ተጋዳላይና ጽንዓት ሓፂን ነይሩ ጽኑዕ ነይሩ ዝብልስ ካብኡ ንላዕሊ ካሊእ መግለፂ ተዝህልዎ ብካሊእ ቃል መተገለፀ ነይሩ ተሓድሽ ተጋዳላይናት ነባር ተጋዳላይናት በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ሕዚ ቀረባ ግዜ ቅድሚ ሰሙናት ዘእተናዮ ሓድሽ ተጋዳላይ እውን ሓዊስካ ኩሉ ተመሳሳሊ ጽንዓቱ ካብ ብረት ንላዕሊ ዝጸንዐ ዝበለጸ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ትግራይ መንነት ዝገለጸ ጽንዓት ነይሩ ምንም ዓይነት ግዛዕ ዘይረአየሉ 7 መዓልቲ ሙሉእ ምንም ከይቋረፀ ለይትን ቀትርን ተዋጊኡ ፀላኢ መጨረሻው እዚ ጭፍራ ተቆጻጺሩ ካብ ጭፍራ ዝተወሰነ ኪሎ ሜትር ውፅኢልና ሕዚ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ናይ ተጋዳላይ ጽንዓት ናብ ዓብይ ዓወት ኣሻጋጊርና እዩ ፀላኢ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጨኒቕዎ ያው ይጭፍጨፍ ኣለኹ ይመውት ኣለኹ ተወድእና ኣለኹ መዓት ነገር ይዛረብ ነይሩ ንመራሕቱ ዝተፈላለየ መንገዲ ንከታተሎ ስለ ዝነበርና ዝማረኽናየን ሬድዮታት ሒዝና ንከታተሎ ነርና ኣብ ዓብይ ጭንቀት ይኣትዩ ሕዚ እውን ቆመና ዘለዎ ይኮነን መሊስካ ንምጥቃዕ ዝሐሸ ቆመና ሒዙ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ኢልካ ትግምቶ ይኮነን ብሳይኮሎጂ ኣጠቕላላ ብጠቕላላ ክንወስዶ ተለና ዝተዛውዐ ፀላኢ ኢልካ ይክወሰድ ዝኽእል ተከዛውዕ ዝኽእል ግን ኣብዛ ናይ 7 መዓልቲ ብጣዕሚ ፈታኒ ዝበሃል ውግእ ለይትን ቀትርን ብጽንዓት ተጋዳላይና ሳላ ዝተዋግአ ብጅግነት ልኡኹ ኩሉ በብዝተወሃቦ ልኡኽ ብኣግባቡ ምውፃእ ስለ ዝኸኣለ ሓደራ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ሸክም ስለ ዝኾነ እዚ ሓደራ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ መሊእኻ ናይ ምቅባፅ ሓደራ ስለ ዝኾነ ኣብ ጫፎ መጨረሻኡ ንምብጻሕ መሊእኻ ብሃገር ደረጃ ተዘለ ፀላእ ንምውጋድ ዓብይ ምዕራፍ ንቅድሚት ዘጓዓዘና ወይ
ዘሻጋገረና ወፍሪ ነይሩ ክበሃል ዝኽእል ወፍሪ ፀሓይ ብራዕ እዚ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ወታደራዊ ዓወት ብዙሓት ዓወታት ሒዙ ዝመፀ ዓወት እዩ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ፖለቲካ ናይ ወታደራዊ ልዕልና ዓወታት ዝረኸብናሉ እዩ እዚ ክበሃል ተሎ ፀላእት ዓጢቕዎ ዝነበረ ከበድቲ ብረታት ፀላእት ዓጢቕዎም ዝነበረ ዘመናዊ ዝበሃሉ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዕጥቂ ዝሐሸ ኸላሽን ኢሉ ገዚኡ ዘዕጠቆ ሁሉ ሒዙ እዩ ናብቲ ውግኣት እዩ ከበድቲ ብረታት እውን ካብ ታንክ ጀሚሩ መዳፍዑ ኩሉ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ሙሉእ ተተኳሲ ጥይቱ ሒዙ እዩ ትውግእ ተጀሚሩ ድሮን እውን ዝከኣላ ኩሉ ክትገብር ሞኪራ እያ ኣውሮፕላን ዝከኣሎ ሞኪሩ እዩ ኩሉ ነገርስ ዓቕሙ ፀንቂቑ ታፍታ ሃገር ዘላ ታ ዘላትነት ዝብላ ዓቕሚ ብሙሉእ ዓቕሙ ፀንቂቑ እዩ ኣብቲ ውግእ ተሳቲፉ ግን ካብኡ ንላዕሊ ዝተዳለወ ካብኡ ንላዕሊ ሓቦ ዘለዎ ጅግንነት ዝሰነቐ ህዝባዊነት ዝተበደለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ካብ ዝተበደለ ህዝቢ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ዝተበደለ ኩሉ ግዜ ዝካይዶም ቃልሲ ፍትሓዊ ስለ ዝኸውን ኣብ ፍትሓዊ ቃልሲ መብዛሕትኦም መሸነፍቲ እዮም መብዛሕትኦም ኩሎም ናይ ንኽእልን መብዛሕትኦም ግን መሸነፍቲ እዮም ካብዚ ዝብገስ እዩ ተጋደላይና ካሊእ መማረፂ የብሉን ሕዚ ህዝብና እውን ካሊእ መማረፂ የብሉን ዘላቶ ሓንትን መማረፂት ዝፀላእ እዚ መሊእኻ ምቅባፅ ጥራሕ እዩ ክልተና ኣብዚ ሃገር ክንነብር ይንኽእልን የግድ ሓዲኡ ክጠፍእ ኣለዎ ክጠፍእ ተኮይኑ ድማ ፀላኢ ክጠፍእ ዘሎ እዚ እዩ ትመወገስ ናይ ተጋደላይና መማረፂና ፀላኢ መሊእኻ ብምቅባፅ ናይ ትግራይ ሰላም ውሕስ ምግባር ዝብል መወገስ ስለ ዝነበረ ከበድቲ ብረታት ይተዓጠቕ ሰራዊት እውን እኮ ካባና ብዙሕ ዕፅፊ ቁፅሪ ዘለዎ እዩ ካብዙ ክሳዕ ዘለናዮ ዘብዚ ሕዝ ዘለናዮ ጀሚሩ ክሳዕ ትውግእ ዝጀመርናሉ ሰራዊት ጥራሕ ዝተጠፍጠፈሉ እዩ ነይሩ ግን ካብኡ ንላዕሊ ብቕዓት ዘለዎ ካብኡ ንላዕሊ ሓቦ ዘለዎ ካብኡ ንላዕሊ ተበዲሉ በደለይ ክክሕሰለኒ ኢሉ ዝተለዓለ ዝተጨቆነ ማሕበረሰብ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝወፀት ተጋደላይና ብጅግንነት ሓደርኡ ብኣግባቡ ክፍፅም ስለ ዘለዎ ልኡኹ ኩሉ ብጅግንነት ተዋፂእዎ ንመስዋዕትስ ንድሕሪት ኣይብልን መስዋዕትነት ከፊሉ ፀላኢ ከም ዘይነበረ ተራሚስዎ ተንከበድቲ ብረታት ንብለን እውን ኣብ ኢድና ምውዓል ጀሚርና እየን ታንክታት ማሪኽና እየን ሰለስተ ዝኾና ታንካ ተቃፂለን እየን ሓደ ክልተ ታንክ ዝኾና ተማሪኸን እየን ስለዚ ደሽክኡ ምናምን ኩሉ ተን ነፍሲ ወከፍ ዕጥቂ ንብሎ ሕዚ ብቁፅሪ ከቕርቦ ይኽእልን ብጣዕሚ ብዙሕ ዕጥቂ ኣፍቲሕና ኢና ብዙሕ ተቐቲሉ እዩ ልዕሊ በትናትና ሳዕ ሕዚ ዘሎስ ልዕሊ 10,000 ዝኸውን ኣብዚ ከባቢ ዝገበርናዮ ውግእ ቁስልን ምውትን ኮይኑ እዩ ብታናትና ቀጠና ጥራሕ ክትወስዶ ተለኻ ማለት እዩ ዝከኣለ ኩሉ ርብርብ ገይሩ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ብደንቢ ክንፅውፅዎ ተለና ካብኡ ንላዕሊ እዩ መሰረቱ ግን ተዓወት ተፈላለይና ትምድላው ትበዝሒ ዕጥቂ በዝሒ ሰብ ክንመጣጠነ ይንኽእልን ብመሰረቱ ማለት እዩ ኣወዳድባና ጠቕላላት ወታደራዊ ኣመራርሓት ፖለቲካ ኣመራርሓ ብቕዓት ዘለዎ ነቲ ክልል ዝመርሕ ብቕዓት ዘለዎ ፖለቲካ መራሕ ኣለዎ ብቕዓት ዘለዎ መንግስቲ ኣለዎ ብቕዓት ዘለዎ መሪሑ ንዓወት ዘብፅሕ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ናይ ነዊሕ ግዜ ልምዲ ዘለዎ ወታደራዊ ኣመራርሓ ኣለዎ እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም ብዝተወደበ መልክዕ ስለ ዝተመርሐ ተጋዳላይና እውን ካብቱ ዓንቶ ዝበልክዎ ዝብገስ ስለ ዝኾነ ዓወትን ጥራሕ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ኣቕሚጡ ዝዋጋእ ነይሩ ምክንያቱ እታ ዘላቶ መማረፂ ፀላኢ መሊእኻ ምቅባፅን ጥራሕ ኣብዚኣ ዝኾነት ሽንፈት ተጋጢማ ንህዝቢ ትግራይ ብዘለዎ ሓደጋ ናመዘነ እዩ ኩለን ልኡኹ ኳኩሌትና ሰርሐ እዩ ተዋጊኡ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ናብ ዓወት በፂሑ ፀላኢ ኣሸኒፍናዮ ብትንትን ወፂኡ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኣለና ሕዚ ኣብ ጭፍራን ከባቢኣ ንርከብ ጭፍራ ብትሕቲ ቁፅሪ ገይሩ ማለት ሰራዊት ትግራይ ስለዚ ጭፍራ ምቁፅፃር ማለት ኣዲስ ኣበባ ምቁፅፃር ኢሉ ዝተዛረቦ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ መራሒ ናይቲ ስርዓት እውን ዝተዛረበሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ብሱሪ ጭፍራ ጥራሕ ምቁፅፃር እንተይኮነ ስርዓት ከም ስርዓት ነፍርስ ከም ዘለና ግን ናትና ዓላማ እዩ ዝውስኖ ስለዚ ኣብዚ ታይ ማለት እዩ ንፀላእ ዘለዎ ትርጉም ጭፍራ ምቁፅፃርን ካልኦት መስመራት መሓዝን ሕዚ ንሶም ያው ንሓንቲ መዓልቲ ትሕድር ሓሶት እውን ኩሉ ግዜ ይጥቀምሉ እዮም ሕዚ ኣብዚና ተዋጋእና እኮ ጭፍራ ክንቆፃፀር ከባቢ ያው ሓራ ተቆፃፂርና ያለና ኢሎም ዘይና ሓሊፎም ኣለዉ ከም ዝሰማዕኽዎ ማለት እዩ
ስለዚህ ንሓንቲ መዓልቲ ተሕድር ሓሶት እንተሃልያ ንህዝቢ ስኽፈ ይብሉ ኩሉ ግዜ ብሓሶት እዮም ነሩ ኣብ ሓቂ ክነብሩ ኣይኽእሉን ሓቂ ተኮይኑ ክንድዙ ዝፀንሑ ዕድመ ክፀንሑ ኣይኽእሉን ንእሽቲ ዕድመ ክደፍኡ ተኮይኖም ክሕስቡ ኣለዎ ትምክሕቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ዚኣት ከምኣ እንተኮይና ጭፍራ ተታሒዛስ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዙ ማለት እዩ ኢሎም ይፍክሩ እዮም ኣዲስ ኣበባ ምስ ሓዝካያ ታይሎም ከም ዝፍክሩ ኣይደኖ ዝርደአኒ ነገር የለን ዘይሩ ግን ናይ ትምክሕቲ ባህሪ ስለ ዝኾነ ናይ ትምክሕቲ ፀባይ ስለ ዝኾነ ንሕና ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ንሕና ልኡኽና ንፍፅም ኣለና ንሕና ናይ መጨረሻ ዕላማና እንታይ እዩ ኣበኢና ክንበፅሕ ዝብል ዘቕመጥናዮ ዕላማ ኣሎ እቲ ዕላማ ክሳዕ ዝፍፀም ማንም ተጋዳላይ ንድሕሪት ከይበለ ልኡኹ ብኣግባቡ ናተዋፀ ብጅግንነት ናተዋፀ ክሳዕታ ናይ መጨረሻ ፀላእ መሊእና ናቃብፀላ ከም እንቕፅል ቃል ኪዳኑ ኣሲሩ እዩ ተጋዳላይ ነንሕድሕድ ማለት ቃል ኪዳኑ ታያ መሊእኻ መቀባፂ ጭፍራ ተቋፃፂርዎ ኣሎ ንዓና ብዙሕ ትርጉም ኣይንህቦን ጭፍራ ኣይኮነን ዋና ዕላማና ጭፍራ ሓንቲ ከተማ እያ ፀላኢ ምናልባት ናይ ትምክሕቲ ማእኸል ገይርዎ ስለ ዝነበረ ኣብ ኢድ ቁፅር ምውዓልና ንዝርኢ ሰብ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ፖለቲካዊ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ መሰረቱ ግን ናትና ዋና ዕላማ ግን ካብቲ ሃገር ሙሉእስ ኣብ ልዕለና ተፃዒኑ ዘሎ ፀላኢ መሊእኻ ምድምሳስን ምጥፋእን ስለ ዝኾነ እዚ ሓደ ናይ ተዓወት ሓደ መግለፂ ጌርና ኢና ንወስዶ ሓደ ዝላ ንቅድሚት ጌርና ኢና ንወስዶ ዋና ዕላማና ግን ገና ንቅድሚት ክንቕፅል ኢና